مرحبا بكم في الدرس الثالث من دروس الدورة الثانية بالنسبة لمادة الفيزياء اللي هو نوسيون دو لا فورس. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على المفهوم ديال القوة ولي كاركتيرستيك دو لا فورس. Donc une force modélise une action mécanique exercée par un objet sur un autre objet noté F. يعني لا فورس هو واحد المقدار فيزيائي، سي اون كروندور فيزيك اللي كنمجو بها اولا كنمثلو بها لاكسيون ميكانيك اكزercée par un corps sur un autre corps. مثلا لما كنقولوا لاكسيون ميكانيك exercée par le fil sur la boîte كنقولوا لا فورس exercée par le fil sur la boîte. غادي ناخذ واحد ليكزامبل باش تفهموا مزيان. Donc on a une action mécanique exercée par la table sur la boîte. Donc au lieu de dire que c'est une action mécanique exercée par sa table, on peut dire que c'est une force exercée par la table sur la boîte. ولكن هنا ملي كنقولوا l'action mécanique, c'est une action mécanique entre l'acteur et le receveur وكنحبسو. Alors إلا قلنا la force فكيكونوا عندها 4 caractéristiques اللي هما مهمين بزاف خاصكم تضبطوهم اللي غادي يعاونوكم باش ديروا la représentation de la force. أول caractéristique اللي هو le point d'application يعني النقطة ديال التأثير. la direction ou bien la droite d'action يعني خط التأثير. le sens منحى التأثير et l'intensité شدة القوة c'est l'intensité de la force. donc غادي نبداو بأول caractéristique اللي هو le point d'application. donc عندنا 3 ديال الحالات بالنسبة le point d'application. بالنسبة إلا كانت عندنا force de contact localisée le point d'application c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. يعني إلا كانت عندنا قوة تماس فنقطة التأثير هو نقطة التماس ما بين l'acteur و le receveur. مثلا هذا المثال فعندنا نقطة التماس ما بين l'acteur et le receveur هي le point A. donc le point d'application c'est le point A dans ce cas. بالنسبة à la force de contact répartie, le centre géométrique de l'objet est le point d'application dans ce cas. غادي ناخدو واحد l'exemple. مثلا عندنا la table et la boîte. donc la surface de contact entre la boîte et une table est sous forme d'une surface. هاد la surface تقدر تكون عندنا un cercle, un carré, un rectangle. المهم مجموعة من النقط فاش كيأثر هذاك l'acteur على le receveur. مثلا هنا عندنا un cercle. donc le point d'application c'est le centre géométrique de l'objet وهنا في هذه الحالة c'est le centre de cercle اللي هو le point A. آخر حالة عندنا اللي هي force à distance. donc le centre de gravité de l'objet est le point d'application اللي كيأثر فيه ليمون على هاد لابول في هاد الحالة. ولكن غالبا في ليزيكزارسيس كيعطيوكم لو بوين جي هو مركز ثقالة وكيحددوا لكم لا بوزيسيون ديالو. ثاني كاركتيرستيك عندنا اللي هي لا ديريكسيون. لا ديريكسيون يعني لا دروات داكسيون. دونك فاش كنسمعوا لا دروات يعني اما كتكون اوريزونتال ولا فيرتيكال ولا انكليني. بالنسبه للفيرتيكال يعني عموديه. donc كنقولوا la direction c'est la droite verticale passant par le point A ou la كنقولوا la droite AB اللي هي verticale. الحالة الثانية اللي هي horizontal. donc خط التأثير كيكون على شكل خط مستقيم أفقي. آخر حالة عندنا كيكون فيها خط التأثير مائل. donc la direction alors la droite d'action est inclinée. donc هنا نقدروا نقول لكم réponse إلى droite AB كما كاين في le premier exemple او لا droite passant par le point A. كتشوف نتا على حسب l'association اللي عندك. دوزو لا troisième caractéristique اللي هي le sens يعني المنحى. فاش كنسمعوا المنحى يعني الاتجاه فاش ماشي هذيك لا فورس. La quatrième et la dernière caractéristique c'est l'intensité. donc il mesure l'effort qu'il faut pour produire une action. يعني كتحسب لنا la valeur de la force nécessaire باش كتنتج هذيك القوة المطبقة من طرف جسم على جسم آخر. il se mesure par un dynamomètre. son unité est le newton noté N. يعني جهاز القياس ديالها هو le dynamomètre كما هو مبين في الصورة. ولا ديريكسيون ديال هاد لا فليش هي اللي كتحدد لك la valeur de l'intensité. donc son unité est le newton noté N. الوحدة ديالها هي النيوتن كنرمزوا لها ب N. دونك هادو هما لي 4 كاركتيرستيك دون فورس خاصكم تضبطوهم مزيان لانهم هما اللي غادي يعاونونا باش نديرو لا ريبريزونطاسيون.
Donc, pour représenter une force, il suffit de tracer un vecteur tel que l'origine de vecteur, c'est le point d'application de la force. باش نمثلو une force، يعني باش نمثلو une force خاصنا نرسمو واحد المتجهة. اولا الاصل ديال هذيك المتجهة هو لو point d'application de la force، يعني نقطة التأثير ديال la force. La direction et le sens du vecteur sont ceux de la force، يعني المنحى والاتجاه ديال هذاك لو فيكتور هما نفسهم المنحى والاتجاه ديال هذيك لا فورس. Et la longueur est proportionnelle à la valeur de la force، يعني الطول ديال هذيك المتجهة هي متعلقة بالانتنسيتي او شدة القوة ديال هذيك لا فورس. فمثلا الا كانت عندنا شدة القوة كتساوي 2 نيوتن اف ايكال 2 نيوتن، غادي ناخدو اون ايشيل par exemple 1 cm pour 1 newton. Donc, on aura 2 cm pour 2 newtons. Maintenant, في les exercices كتلقى représenter la force F en utilisant l'échelle suivante. فمثلا إلا كانت P أو لا F كتساوي 5 نيوتن، donc غادي ندير العلاقة الثلاثية c'est 1 fois 5 divisé par 2,5. On aura 2 cm pour 5 newtons. غادي ندوزو لواحد ليكزامبل باش تفهموا مزيان. Déterminer les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le clou et représentez-la avec l'échelle suivante. 1 cm pour 0,5 newton, sachant que F égale à 2 newtons. Donc le point d'application c'est le point A لأنه هو نقطة التماس بيناتهم. La direction c'est la droite verticale passante par A، يعني هذا المستقيم العمودي المار من A. إلا كانت عندنا هنا واحد لو بوين B كنقولو سي لا droite AB. Le sens de A vers le haut et l'intensité de Newton اللي عطينا لنا في لونسي ديال l'exercice. Donc pour représenter la force غادي نحتاجو لهاد لي caractéristiques: le point d'application, la direction, le sens et l'intensité pour savoir la longueur. Donc عندنا في لونسي ديال l'exercice 1 cm pour 0,5 newton. Donc, on aura 4 cm pour 2 newtons. C'est 2 fois 1 divisé par 0,5, c'est 4 cm. Donc, باش كنرسمو هذاك le vecteur، أول حاجة اللي عندنا le point d'application c'est le point A. La direction c'est la droite verticale et le sens c'est de A vers le haut. Et la longueur c'est 4 cm. بعد لا بارتي غادي نكونو سالينا الدرس ديال la notion de la force. إذا كما العادة غادي نحاولو نديرو واحد الملخص لهادشي كامل اللي شفنا في هاد الحصة. أولا شفنا la notion de la force. Donc la force est une grandeur physique qui modélise l'action mécanique appliquée par un corps sur un autre corps. وشفنا كذلك les caractéristiques d'une force اللي هما le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. هنا عندي واحد الملاحظة، فملي كنقولوا l'intensité مثلا كنقولوا F égale 2 نيوتن، كنديروا هاد اف هنا سون فليش، يعني ما كنديروش فوق هذاك لا فليش لانها ما كتعبرش على واحد المتجهه ولا واحد لا فورس. ولكن مثلا الا مثلنا واحد لا فورس هنا كنديروا حداها لو نون دو لا فورس وكنديروا فوقو متجهه. دونك هذا هو الفرق بين لانتونسيتي و لا فورس. لانتونسيتي كتكون سون فليش و لا فورس افيك اون فليش. وهكا غادي نكونوا سالينا الدرس ديال نوسيون دو لا فورس. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. شكرا على المشاهده وبسلامه عليكم.